জাগ্রত হোক, মনোযোগী হোক। কারণ পৌরাণিক বাক্যের কোন ଅଛି জীবন ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ। ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଜଗତରେ ଘଟି ଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ, ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ନମ୍ବର 1, ସ୍ୱର୍ଗର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ। ଯେଉଁ ରକ୍ତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ରକ୍ତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା। ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ କଣ ଦେବ? ଯୀଶୁ ଦେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ମନେ ପଡେ, এই ବାକ୍ୟ ତ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ। জ্ঞানী সলোমন লেখନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ଟିକେ କେହି ଜଣେ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। କାହାକୁ ଭୟ କର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜଗତ ବିଷୟ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସାର କଥା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ହେଲେ ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ କଣ ହେବାକୁ ହବ? ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ, କାହିଁକି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେବ? ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ ପଥ ରହିଛି ଆଗକୁ। ସେଇ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ହବ, ଉଠିବାକୁ ବି ହବ। ପଢିଗଲୁ ବୋଲିକି ଆମେ ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଉଠିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ବି ହବ, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ରହିଛି। କଣ ଲେଖା ହେଲା? ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନମ୍ବର 1,
नंबर 2 पवित्र आत्मा रे बपतिस्म देबाकू आसिले। नंबर 3 को जदि आमे जिबा तार शास्त्रांश भी आपण मानक समकरी उपस्थापन करिबी माथ्यू 3 रो 11 पद 2 पद रो पर्व पद। तृतीय पद को आमे जिबा 3 नंबर व्यवस्था धर्मशास्त्र सफल करिबाकू यीशु स्वर्गरु ओल्ले आसिले। व्यवस्था धर्मशास्त्र सफलता करिबा पाए यीशु स्वर्गरु ओल्लाई आसिले। माथ्यू 5 रो 17 पद एक जणे पढी सहाय्य करिबे। गोटे व्यवस्था के जणे जणे पढिबो। मुझे व्यवस्था की भागवती मानको धर्मशास्त्र लोप करिबाकू आसी अछि एपरि भाव नाही। भाववादी मानकर धर्मशास्त्र लोप करिबाकू आसी अछि एपरि भाव नाही। भाववादी मानकर धर्मशास्त्र केउ पद्धति रे लिखित होइतिला। पुरातन नियम रे भाववादी मानकर समस्त धर्मशास्त्र लिखित थिला। यीशु ताहा प्रकाश करूछन कि धर्मशास्त्र भाववादी मानकर लोप करिबाकू मु आसी नाही। कारण परमेश्वर भाववादी मानक द्वारा सेही धर्मशास्त्र को प्रकाश करिछन्ती ताहा मु लोप करिबाकू आसी नाही परंच सबल करिबाकू आसी अछि। ता भितरे मु भी अछि। मो शरीर को पवित्र करिबा पाई अधिकार मोर अछि किंतु मो शरीर ऊपर गोटे वस्त्र अछि ताहा मते गोडेई कि रखुछि तेणु से वस्त्र मते पिंदिबाकू हेबो। एग्जांपल सदृश तेणु व्यवस्था कौन करियो सफलता देव किंतु सफलता भितरे ही यीशुଙ୍କର वाक्य को हमको ग्रहण करबा को हेबो। चतुर्थ नंबर को जीवा में व्याधि सब बहन करबा को यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रो ओल्लेई। व्याधि सब बहन करबा को कोन व्याधि सब बहन करिवे जगतर मनुष्य मानव निमंते जो समस्त पाप थिला से पापर व्याधि यीशु ख्रीष्ट अपना पृष्ठ रे बहन करी काल्परी पर्वत को जाइछन्ती। सेही व्याधि से बहन करी जाई मनुष्य मानक निमंते जो परित्राणर द्वार करिछन्ती सेही व्याधि से बहन करी आम मानक सुरक्षित देले। कौन कौन सुरक्षित देले ताहा हमर जानिबार आवश्यक अछि। चतुर्थ नंबर को आमे जिबा से व्याधि सब बहन करिबार माथ्यू 8 पर्वर 17 पद टिके लिखि देबे। जेपरि जिसाया ऑफिस भाववादी को द्वारा उक्तई वाक्य सफल हुए। भाववादी को द्वारा उक्त यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आसीबा पूର୍ବरु भाववादी माने जो प्रकाश करथिले भाववाणी ताहा प्रकाश होइतिबा सफल विषय यीशु को विषय विषय माने लिखिथिले। तेणु ଏହା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ପଢି ପାରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। जेपरि जिसाया भाववादी को ଯେପରି ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀ କହିଥିଲେ उक्त एही वाक्य सफल हुए से निजे आम मानकर दुर्बलता सब ग्रहण कले। दुर्बलता सब ग्रहण कले व्याधि सब बहन कले। व्याधि सब बहन आम मानकर दुर्बल कोन यीशु को बेले बेले हमें विश्वास करिकि चाली पाऊ आवश्यक अनुसार किंतु जागतिक मन ऊपर निर्भर करी यीशु का विषय को हमें भूली जाई था। हमर दुर्बल कोन सांसारिक मन रे थिले हमें दुर्बलता यीशुଙ୍କର वाक्य अनुसार चालिले हमें बलवान। सेति पे हमें मन रखिबाको हो जे जिसा भगवादी को द्वारा दा उक्त थिला यीशुଙ୍କର जन्म उपरे ताहा 53 पर्व रे लिखा अछि। जिसा तार 53 पर्व रे लिखा अछि हमें ताहा पढिबा नाही कारण ताहा बहुत एक प्रकार आरंभ करी पढिले तार प्रांजल भाबरे हमको जणा पड़िबो। किंतु हमें 5 नंबर को जिबा मन परिवर्तन निमंते पापी मानकु आह्वान करिबाकू यीशु ख्रीष्ट स्वर्गरु ओल्हाइथिले। कोन करिबा पई मनुष्य माने जे परि मन परिवर्तन करिवे केउ माने से माने पापी माने
मनुष्य जीवन में अनेक पाप भूल अनेक प्रकार समस्या जंजाल रही है। ए समस्त उत्तीर्ण होगा परिष्कृत होगा निर्मल होगा शुचि होगा पवित्र होगा परमेश्वर आम मानू यही मन को परिवर्तन करने सुजोग दे तार साहाय्य निमंते कई जन पढ़ी साहाय्य करेंगे माथ्यू 9 पर्वर 13 पद। किंतु आम्भे बलिदान भल न पाऊ किंतु आम्भे बलिदान भल न पाऊ दया भल पाऊ दया ही भल पाऊ। बलिदान भल न पाइबा विषय यीशु ख्रीष्ट काहींकि कहिले? पुरातन नियम रे बलिदानर अनेक पंथा अछि जहा कि हम लेवी पुस्तक रे ताहा अध्ययन करी बुझी पालिबा। किंतु दया भल पाइबा पाए यीशु ख्रीष्ट काहींकि प्रकाश कले? मनुष्य जीवन रे क्रोध अछि, मनुष्य जीवन रे हिंसा अछि, मनुष्य जीवन रे अनेक प्रकार अहम भाव अछि। से समस्त को यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण आपणा पृष्ठ रे बही नहीं कालवर पर्वत रे मृत्युवरण करिसंती। तेणु यीशु कहिले जे तुम मानक पाखरे ए समस्त न रहिबो, खाली तुम मानक पाखरे रहिबो नंबर 1 दया, नंबर 2 प्रेम। सेथिपाई यीशु ख्रीष्ट कोन कहले ना मन परिवर्तन करबा हेले पापी माने से माने की प्रकार हृदय रे रहिबा दरकार, दया मन भाव रहिबा दरकार, प्रेमर मन भाव रहिबा दरकार। कारण मनुष्य जीवन रे अनेक प्रकार शत्रुता थाए, से शत्रुर मनोभाव को ध्वंस करी से शत्रुर मनोभाव को परित्याग करी प्रेमर मनोभाव बहन करबा पाए यीशु ख्रीष्ट जगत को बोले आसिले और तांकर शिक्षा से ताहा प्रकाश करे। 6 नंबर को आमे जिबा विवेक जन्माइबा माथ्यू 10 पर्व 34 पद 36 पद। कौन जन्माइबा को यीशु ख्रीष्ट आसिले? विभेद जन्माइबा को आसिले। मुझे पृथ्वी रे शांति देबाकू आसी अछि, एहा मने करो नाही। काहे के कथा यीशु ख्रीष्ट कहिले? मुझे पृथ्वी रे शांति देबाकू आसी अछि, एहा मने करो नाही। कारण कोन? कारण एहा स्वर्ग रे जहा सब घटुची पृथ्वी रो मनुष्य मानकू ताहा प्रकाश करिबा पाए इच्छा कले मनुष्य माने स्वर्ग विषय अनुभव करू नथिबारु से मानक मध्य रे विभेद सृष्टि हेबो। सेतिबा आमे मने रखिबा को हबो एही विभेद सृष्टि हेबा को यीशु ख्रीष्ट ए समस्त विषय प्रकाश कले। कारण यीशु ख्रीष्ट को पाखरे सत्य थिला, से सत्य कथा कहले मनुष्य माने ग्रहण करूना। सेतिरे कोन सृष्टि हुए? विवाद सृष्टि। बाइबल रे अनेक शास्त्री फारुसी माने अछंती, यीशु जहा प्रकाश करुथिले पितांकर इच्छा को प्रकाश करुथिले, पितांकर इच्छा जे सत्यता प्रकाश करिबा, पितांकर गौरव करिबा, ए समग्र जगतर सृष्टिकर्ता से बोली प्रमाण करिबा। या ऊपर जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट कहिले अनेक शास्त्री फारुसी माने ताको प्रतिरोध कले। तेणु यीशु ख्रीष्ट कहिले मुझे शांति देबाकू आसी अछि, तापरे पढ शांति देबाकू न आसी पर खड्ग देबाकू आसी अछि। एई पद काहीकि कहिले? तेणु आमे मने रखिबा दरकार जो पृथ्वी रे शैतान रो प्रभाव पड़िछि, यीशुकर सत्य विषय न जानिले, यीशु को पाई निज जीवन को व्यवहार न कले, तांको पाई एई खड्ग संपूर्ण रहिबो। काहीकि शैतान प्रबल भाव रे तार कार्य से करि केबे मध्य जणे पुरुष को माने जणे मां की बापा को से स्वर्ग पठेबा पाई केबे चाहू नाही। ए संसार रे होले कि बा शैतान चाहू नाही से केबे हो। तेणु ए समस्त विषय घटिब ही घटिब। सेतिपाई यीशु तार पूर्व विषय सूचना दे एही कथा से कहिछन्ती।
सप्तम पद को आम जीवा से विश्राम देवाकू स्वर्गरु ओल्लेई आसी अछंती। माथि लिखित सुसमाचार पुस्तक 11 पर्व तार 28 रु 30 पद मध्य लिखित अछि। हे परिश्रांत भारगस्त लोक समस्ते विश्राम देवाकू आसिले कोन कहले हे परिश्रम करितिबा लोक माने मो निकटकू आस जो माने परिश्रम करूछ तुमे माने मो निकटकू आस काहे की कहले मो तुम मानक विश्राम देते मो तुम मानक विश्राम देबे। विश्राम देबार अर्थ कोन जो माने जगत रे परिश्रम न कले आमे किछि पाई पारिबा नाही। आम शरीर निमंते आम परिवार निमंते आम गृह निमंते तेणु आमे परिश्रम करूथिबा केतेबेले आमे परमेश्वर को प्रभु यीशु को नाम रे प्रार्थना करिबार भूली जिबा पासरे जिबा अवहेलित होई जिवो सेति पाए सेही लोक माने विश्राम पाइबे आ स्वर्ग निमंते प्रस्तुत हेबा पाए यीशु ख्रीष्ट विश्राम प्राप्त हेबा पाए बारंबार से सूचना देई छन। चतुर्थ विषय अष्टम विषय को आमे जीवा मानव सेवा करबा माथ्यू 28 रो 28 पद रे लिखा अछि यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रु ओलाइले मानव सेवा करबा निमंते ए जणे पढी सहाय्य करिवे। माथ्यू लिखित सुसमाचार पुस्तक 28 पर्व 20 पर्व 28 पद जेपरि मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहांती मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहांती मात्र सेवा करिबाकू ओ अनेकଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି। अनेकଙ୍କର मुक्तिर मूल्य स्वरूप आसी अछन। एठी हम देखि पड़छु से सेवा करिबाकू आसी सेवा पाइबाकू आसी तार अर्थ कोन माथ्यू लिखित सुसमाचार पुस्तक तार 9 अध्याय 1-2 पद रे आमे देखिबा जण पक्षाघात रोगी को केमिति से सेवा करिछन सेतिरे यीशु नौकर चली पारी हेले वो निज नगर को आसिले आउ देखो लोके सज्जाभूत जणे पक्षाघात रोगी को गई ताहाको निकट को आनिले पुनी यीशु सेमानको विश्वास देखि सेही पक्षाघात रोगी की कहिले बस साहस धरो तुमर पाप सब क्षमा करागला। एठी हम देखि पारुछु पक्षाघात रोगी को से कोन कले लोक माने बही आनिले किंतु से सुस्थता प्रदान कले तार तो से सेवा कले मानव जातिर सेवा करबाकू से आसी अछंती बोली जहा प्रकाश करछंती से सेवा करबा पाए पृथ्वी पृष्ठ रे ओलेले आपनार सुंदर स्थान जोटा कि स्वर्ग त्याग करी मानव जातिर उद्धार निमंते परित्राण निमंते पाप क्षमा करबा निमंते स्वर्ग से पृथ्वी को ओले आसी छंती। आमे 10 नंबर 9 नंबर को आमे जीवा समस्त का मुक्तिर मूल्य स्वरूपे प्राण देवाकू यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रु ओले आसिले। माथ्यू लिखित सुसमाचार पुस्तक तार 20 पर्वर 28 पद प्रथम तिमोथी तार 2 पर्वर 6 पद रे लिखित अछि जेपरि मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहांती मात्र सेवा करिबाकू अनेकଙ୍କ निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देबाकू आसी अछंती। यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रु ओलेले आपनार प्राण देले मनुष्य मानकर मुक्ति निमंते मूल्य स्वरूप हेबा निमंते। आजिर मूल्य कोन टंका टंका वर्तमान जगतर मूल्य किंतु यीशु ख्रीष्ट मनुष्य मानकर पाप क्षमा करिबा मनुष्य मानकर रोग दूर करिबा मनुष्य मानकर निमंते आपनार प्राण देई से कोन कले जेमिति मनुष्य माने स्वर्ग रे प्रवेश करिवे नरक को न जिवे सेति पय से मनुष्यर मूल्य स्वरूप हेई कि से स्वर्ग त्याग करी जगत को आसिले। तार हमें 10 पद को जीवा एक नूतन नियम स्थापन करबा को यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रु ओलेइले कोन स्थापन करबा को नूतन नियम स्थापन करबा को यीशु स्वर्ग रु ओलेइले। एही जणे पडी सहाय्य करिवे माथ्यू तार 26 पर्व 28 पद एब्री 8 पर्व 6 पद 9 पर्व 15 पद एही जणे सहाय्य करिवे जो मैंने मोड़ा पड़ी थाए सेठरे साबुना गुड़ाक एकाठी हेबो
26 ର 28 କାରଣ ଏବ୍ରାମ ର 6 9 ର 5 କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ଉପରେ କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ହଁ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାତିତ ହେଉଅଛି ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ କଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ବାତିତ ହେଉଅଛି ସ୍ଥାପିତ ହେଉଅଛି ବାତିତ ହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେ ମାନବ ଜାତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ନିଜର ରକ୍ତ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଶେଷ ସୀମା ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ସେ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ନିୟମ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିପାରିବ ତାର 11 ପଦକୁ ଆମେ ଯିବୁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ତାମାନେ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ପନ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁସ୍ଥତା କଲେ ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥତା କଲେ ଛେପ ପକେଇକି ସୁସ୍ଥତା କଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମାନବ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ନର୍କକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଯେଉଁ ଆୟସ ଦିଆଯାଇଛି ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନୁସାରେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ରାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରେ ଭୁଲ ଆଉ ରାଇଟ୍ ର ସେଣ୍ଟର ହେଲା ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା এই সত্য পথরে এই যীশু খ্রিস্ট আপনার প্রাণ রক্ত ଦେଇକି ଆମର ସମସ୍ତ ପରିଷ୍କୃତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇକି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଗଦାନ ହେଇପାରିବ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ବାଗଦାନ କ'ଣ ଝିଅମାନେ ସିନା ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ପୁଅମାନେ ହୁଅନ୍ତି କି ତାହା ନୁହେଁ ସେଥିର ଭାବ ଏହା ନୁହେଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରାପଚର ହେଇକି ଯିବେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ପୃଥକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ତେବେ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଜଗତ ଆମକୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶାନ୍ତି ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେହି ଶାନ୍ତିରେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ
সেই জীবন যাপন যাত্রা পথরে ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। সেই ସତ୍ୟର ଆଗରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। সেই ସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଦେବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେବ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବ। ତାର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାହାରା ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଅଧିକାର ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇ ସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ତୁମେ ପ୍ରଜା ହେବା ଦରକାର, ତୁମେ ରଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରାମର୍ଶରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ପିତ କରି ଆମେ तुम्हारी योजना, तुम्हारी संकल्प अति महत्व और गुरुत्वपूर्ण अटे। जेते समस्त आमे जय मंदिर रे प्रवेश करिछु, कौनसी व्यक्ति आमे धार्मिकता न हो प्रभु, आम मानकर पाप क्षमा करी प्रभु जीशु तुमे हेबायु आमे तुम पाद तळे शरणापन्न होइछु। एई मंडली को तुम पाद तळे समर्पण करिछु बाबा। मंडली रो भविष्य उज्जवल करिबा पई तुम्हारी स्वर्गीय हस्त रखिछ। तथापि प्रत्येक दुख सुखर बंधु तुम्हें अट, तुम्हें ही एमानकर प्रतिपालक अट। तेणु जो दायित्व भार पालक डिकन मानक देइछ, संपादक कोषाध्यक्ष मानक देइछ, सभानेत्री मानक देइछ, ए समस्त बोझ से माने जेपरि बहन करिवे आ मंडल सुरक्षित करि परिबे, सेति पय तुम्हारी स्वर्गीय हस्त के आशीर्वाद गौरव महिमा प्रशंसा पूजा तुम्हें पाओ। शीघ्र आसुथिबा प्रभु यीशु नाम रे प्रार्थना विश्व